Dawa tumikeng kaapo, ti salakan na kami, kadigiti aming pagdaksan mi. Item kada saya ti kapya, kadigiti aldaw mi. Kadubayan ta panulong ta kaasim kada kami. Kan kanay kamalaing ngay ti basol may lisi kami, kaniti aming ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panagururay mi, iti kinagasa kanamnamain mi. Kenti ay ni Jesu Kristo, anang isalakan kada kami.